Donc voici le plan de notre travail, Inch'Allah. Voilà, dès la première séance, rattrapage pour la première séance. Donc introduction, chapitre 1, les composés azotés, etc. Voilà où le plan قدامكم. Alors, في الحصص الأولى كانوا فقط des rappels. Voilà, les mots-clés ديال la chimie organique. Donc, les basics باش مستقبلا ما يبقاوش يوقعوا لنا مشاكل دي ديتاي اللي هما صغار ولكن كبار في الأهمية ديالهم. Alors, أول حاجة, voilà un rappel sur la transformation chimique. Donc, lors des transformations chimiques, donc غادي نحاول نعطيكم un exemple d'une transformation chimique, par exemple le passage d'un réactif A à un produit B. هذه c'est une transformation chimique. En d'autres termes, نقولوا أن مثلا AB plus C كتعطينا un produit D. Donc هذه c'est une transformation chimique. Donc باش كيوقع التحول الكيميائي شنو خص يطرا؟ كنحيد داك الدي. حنا مثلا on veut déterminer هذا البوان d'interrogation شكون هو هذا لو برودوي. Donc au cours de la réaction chimique كيوقعوا جوج حوايج. اولا تكسر الروابط ديال المتفاعلات ولا la rupture des liaisons des réactifs ولا des composés de départ. ثاني حاجه تقدروا تقول لي شنو هي ثاني حاجه غتوقع من بعد ما وقع لينا الهدم ديال الروابط ديال المتفاعلات شنو غيطرا التكون ديال الروابط. فوالا هنا une liaison qui va se former entre B et C. Et donc بهذه الطريقه كنجح انني نتنبأ بلو برودوي اللي غادي يكون عندي في لا رياكسيون chimique. Donc nous allons former une liaison A C ou la A. Donc rupture de la liaison AB plus B C tout simplement. Donc هذه اللي بالخضر c'est la liaison formée. Donc il y a formation des liaisons des produits. Il y a également شنو كتسمى هذه العملية هذه كتسمى rupture ou la coupure des liaisons des réactifs. Donc tout simplement هذه هي la réaction la transformation chimique en général. Alors donc lors de transformation chimique il y a quoi? Il y a rupture des liaisons dans les composés de départ. المتفاعلات كيتهرسوا لهم الروابط et création la formation de nouvelles liaisons dans les produits d'arrivée ou les produits voilà les produits tout simplement. La rupture des liaisons peut se faire de deux façons différentes. شكون هما هاد لي فاصون ديال la rupture؟ دونك انا غادي نحاول كما العاده نعطيكم واحد الشيمه اللي تقدروا تخيلوها et après نعاودوا نحاولوا نلخصوا لي زانفورماسيون ديالنا عن طريق القراءه ديال الباراغراف. دونك فاش كنبغي نهرس الرابطه عندي جوج ديال الطرق ممكن نهرس بهم لا ليزون. دونك il existe deux types de rupture. Sachons bien que هاد la rupture كيعطيني une idée على la nature de la réaction. Est-ce que c'est une réaction ionique ou la radicalaire? Donc il existe deux types de rupture. Une rupture qui s'appelle homo qui vient de homogène, homolytique. Il existe un autre type d'une rupture qui s'appelle hétérolytique. Hétérolytique, j'aime hétérogène. Quelle est la différence entre la rupture homolytique et la rupture hétérolytique? La rupture homolytique هي فاش كيكون عندي A B كيتلاقاو. Voilà, bien sûr, chaque élément va partager son électron de valence pour former une liaison. Donc شنو كيطرى لهاد الالكترونات؟ تلاقينا خوت نتفارقوا خوت. OK. Donc chacun des deux atomes va prendre son électron. Et donc comme ça كتكون la rupture homolytique. Il faut noter également que ما كنديروش سهم كامل. OK. ما كنديروش سهم كامل بحال هكا. Non. كنديرو demi flèche. علاش كنديرو demi flèche؟ لأن
cette demi-flèche qui représente le déplacement voilà, d'un seul électron. C'est bon? Donc, هنا تلاقينا خوت تفرقوا خوت. Donc, كل واحد في هاد les deux atomes غادي ياخد son électron de valence ديالو. Et donc, النتيجة ديالنا شنو هي tout simplement؟ غادي نلقاو A point يعني A avec son électron plus B point يعني B avec son électron. Donc, plus B point tout simplement. هاد les deux réactifs ou les deux produits اللي لقينا تيتسموا les radicaux. Les radicaux libres. Bien sûr, باش يتفرق لي A مع B خصني voilà, خصني la chaleur ou la lumière. Tout simplement, هذه هي la rupture homolytique. شنو هو le type ديال هاد la réaction? C'est une réaction radicalaire. لأنها كتصاوب ليا des radicaux. C'est bon? Par contre, la rupture hétérolytique كتوقع d'une manière voilà hétérogène. هادشي علاش سميناها هنا homolytique لأن homo c'est la même chose. Par contre, hétérolytique شنو كيطرا؟ Donc il y a un déplacement tout simplement. Donc il a كان عندنا donc de même si on a un atome A en bleu, un atome B voilà rouge, l'atome A a son électron, donc son électron bleu, ou l'atome B a son électron comme ça, son électron rouge. Donc شنو كنلاحظوا؟ لاحظوا معايا الالكترونات شنو كيطرا لهم؟ كيديبلاصاو فوالا ما كيكونوش الوسط. Donc il y a un déplacement des électrons voilà en respectant l'électronégativité bien sûr. Donc les électrons ils sont beaucoup plus proches de B que A, d'accord? Donc là il y a un déplacement des électrons. Par conséquence, B va gagner un électron, donc il va se charger négativement. Et A va perdre un électron, donc il va se charger positivement. Et donc la rupture ديالي كيفاش غتوقع في هذه الحالة؟ C'est une rupture hétérolytique. Pourquoi? Donc غادي ندير واحد السهم avec deux voilà سهم عادي ما غاديش ندير دمي فلاش كما درنا قبيله وكأن كل طرف من الأطراف ديال هذا السهم هذا فوالا الكترون زرق والكترون احمر كينتقلوا. دونك هنا كندير سهم كامل. دونك النتيجه اللي غادي نلقاو هنايا A مع B فاش كيتفارقوا ليا دونك تيعطيوني A plus puisque A a perdu un électron plus B moins puisque B a gagné un électron tout simplement. Donc هنايا ما كنلقاش les radicaux ولكن كنلقى ce qu'on appelle les ions. Et c'est pour cette raison la réaction ديالي كتسمى une réaction c'est une réaction ionique. Voilà. Donc هادو هما les deux types ديال la rupture homolytique et hétérolytique. ودابا نرجعو نقراو. Donc pour par coupure ou la rupture hétérolytique, c'est-à-dire quoi la rupture hétérolytique? C'est-à-dire que la rupture de la liaison est dissymétrique. شنو كنقصدو بديسيميتريك؟ يعني ما كاينش واحد التكافؤ في الفرص. سي بون يعني ديسيميتريك غير تماثليه ما كتمشيش بالمثل. دونك هاد لي دو الكترون كيديبلاصاو توتالمون عند الاي. اوكي دونك غنلقاو اكس بلس بلس اي موان avec formation de quoi? Avec formation d'espèces chargées, bien sûr un cation et un anion. L'atome le plus électronégatif récupérant les deux électrons de la liaison, bien sûr. Donc on a un exemple de la rupture. Qui peut me donner un exemple d'une rupture hétérolytique? C'est NaCl. NaCl, ici le chlore est plus électronégatif, donc on aura une rupture hétérolytique. Donc le chlore va gagner les électrons, donc il va se charger voilà moins, donc ça va nous donner Cl moins plus Na plus tout simplement. Donc il y a la rupture hétérolytique et la rupture homolytique. لاحظوا معايا la définition. Donc c'est-à-dire un partage symétrique. شنو كنقصدوا بان partage symétrique؟ يعني كيجيو les électrons في le centre de symétrie. Donc كما كتلاحظوا معايا هنا les électrons جايين في le centre de symétrie des deux électrons de liaison covalente. Voilà, هنايا une information qui est très intéressante. On a la rupture
homolytique كتوقع ليا ملي كتكون عندي une liaison covalente. شنو غنقصدو une liaison covalente يعني une liaison entre deux atomes qui ont presque la même électronégativité. Par exemple la liaison ما بين C ou C, ils ont la même électronégativité, donc le doublet électronique se déplace au centre. C'est pour cette raison que c'est une liaison covalente avec formation de quoi? Avec formation d'espèces radicalaires. Donc les radicaux, voilà. Chaque atome récupérant, donc chaque atome va récupérer son électron. Voilà, un électron de la liaison. Et voilà, en ce qui concerne la rupture. D'abord, nous avons quelques règles qui sont très intéressantes. Les règles d'écriture des mécanismes réactionnels. Donc, nous avons les règles d'écriture de mécanismes réactionnels. 30 secondes. C'est bon. Donc l'écriture des mécanismes réactionnels fait intervenir différents types de flèches. Donc عندنا مجموعة ديال الأنواع ديال الأسهم خصكم تكونوا ضابطينهم معايا باش ما نبقاوش نديروا الميكانيزم بطريقة عشوائية. On des significations très précises. Donc كما كتلاحظوا معايا لا شيمي أورغانيك كتعتمد بزاف على لي ديتاي. دونك فشل في الكيمياء العضوية هو فشل في التفاصيل. الشيمي أورغانيك كتعتمد بزاف على التفاصيل. دونك قداش ما ضبطنا دوك التفاصيل قداش ما كنمشيوش فيها مزيان. بحال مثلا شكون هما من بين التفاصيل اللي اغلبيه ما كاين غير كور وعطير العور. مرات تلقاه داير لك سهم بحال هكا، مرات تلقاه داير لك سهم بحال هكا، مرات تلقاه داير لك سهم ايكيليبري. كيقول لك هادشي راه بحال بحال ما كاين حتى شي مشكل. مره كيدير لك مثلا سهم غادي، هذا خطا شائع كيدير السهم غادي من البلوس للموان. سي فو، ما عمرها كانت وما عمرها غادي تكون. دونك كيدير المنطق ديال راه اللي عنده زائد غادي يعطي اللي ما عندوش ناقص، وراه العكس تماما، اللي عنده الكترونات هو اللي كيعطي اللي ما عندوش. المهم التفاصيل غادي نحاولوا نضبطوهم ان شاء الله في الطابلو. Ces flèches symbolisent le déplacement شنو ديالاش les électrons. Ils sont donc toujours dirigés. ها القانون الاول، ديما الاسهم تيمشيو من الموا vers le plus. ديما الالكترونات تيمشيو من اموا اللي هو من الانيون البي بلس اللي هو الكاتيون. توجور من الموا للبلس. علاش؟ لاننا كنوصفوا الانتقال ديال الالكترونات، والالكترونات الشحنه ديالها سالبه. دونك من غير المعقول انني ندير البلس غادا للموا، ما عمرها كانت في التاريخ. سي بون، c'est-à-dire d'une espèce. Voilà, le moins les espèces chargées négativement qui mettent لنا des espèces qui sont riches en électrons vers une espèce déficitaire ou la pauvre en électrons. Donc voilà, le moins ici, les anions, ils sont très riches en électrons. Par contre, les B+, ils sont pauvres, voilà, la pauvreté électronique, pauvre en électrons. Donc ديما le flèche qui يمشي ليا من le riche en électrons, le pauvre en électrons. Ils partent donc soit d'une liaison, voilà, ils partent soit d'une liaison, soit d'un doublet non liant. Donc الالكترونات يا اما كيمشيو من liaison ولا من ان دوبلي نون ليون. شنو كنقصدوا بهذه الجمله هذه التاليه؟ ما عمركم تشوفوا الالكترونات تيمشيو بلا من هاد الجوج. دونك يا اما مثلا ان اتوم ان عندها ان دوبلي، وهنا عندنا مثلا ان سي بلس. ديما كنلاحظوا ان الاسهم تيمشيو من الدوبلي باش يعمروا داك الفراغ. دونك ديما كيمشيو من الدوبلي باش يعمروا هاد لوكاس فيد، يعني باش يمشيو عند لا شارج بوزيتيف. يا اما كيمشيو من الدوبلي نون ليون، يا اما باغ اكزومبل في الحاله ديال ليدغاتاسيون ديال لي زالسين اللي شفناها اون اس 4، الالكترونات مثلا فاش كنحطوا لالسين فاش كنحطوا قدامه ان اسيد اش بلس، شنو كيطرى لا دوبليزون؟ كنلاحظوا ان لا دوبليزون كديبلاصا فوالا من هنا لي زيليكترون بي كيديبلاصاو باش ياتاكيو هذا الاش بلس. دونك اللي بغيتكم دابا تضبطوا معايا هو هذا الطابلو. دونك اول حاجه هذا السامبول فاش كنديروا فوالا فلاش غادي فلاش جاي. Donc ça veut dire que tout simplement c'est une réaction réversible, يعني قابلة للعكس. relie les deux molécules. Donc c'est-à-dire que ماشي كل شيء كيتحول للكربوكاتيون. مثلا في هذا المثال نسبة كتحول للكربوكاتيون ونسبة كتبقى. دونك ديما فاش ديروا لو ميكانيزم دو فورماسيون دان كربوكاتيون ضروري ديروا لا رياكسيون بحال هكا. دونك اللي مشى في لو جور د ليكزامان بيان سور الا كان شي استاذ كيدقق في التفاصيل راه ما غاديش يعقل عليكم. الا درتوا له مثلا سي بحال هكا CCl ودرتي له ان CL غادي كيتي لا موليكول دون مانيير هيتيروليتيك،
ودرتو سي بلس بحال هكا، هذا كيتعتبر جواب خاطئ. دونك شكون اللي ناقصو؟ خاصكم ديرو تو سامبلومون جوج اسهم. ديما فاش تفورميو ان كاربوكاتيون ضروري خص يكون عندكم تما جوج ديال لي فلاش فوالا كي ريبريزونت لا ريفرسيبيليتي. بار كونطر فاش كيوقع لاطاك ديال الكاربوكاتيون، هاد لاطاك هذا كيولي دون مانيير كي ايريفرسيبل. ايريفرسيبل يعني غير قابله للعكس، او كما كتلاحظوا معايا هنا هاد السهم هذا غادي في طريق وحده. دونك اكزومبل الاكس موان فاش كي اتاكي سي بلس ما يمكنش فوالا اون فوا كيلصق ما يعاودش يرجع، سي بون. دونك هنايا مشيا بلا رجعه، سي بون. دونك كيمشي ما كيعاودش يرجع. دونك ديبلاسمون دو دو زيليكترون. بقى لنا هنايا هاد السهم هذا، لاحظوا معايا الا لاحظتوا هاد السهم مزيان راه سهم كامل، اوكي كومبلي، il est complet. Donc il représente quoi? Il représente le déplacement de deux électrons، وكأن كل طرف من أطراف السهم كيمثل ليا فوالا لي دو زيليكترون. بار كونطر هاد السهم هذا الا لاحظتوا معايا هنا نصف سهم il représente le déplacement d'un seul électron. هاد السهم نصف سهم كنخدموا به غالبا في لا ريبتور هيتيروليتيك. دونك تلاقينا خوت فوالا نتفارقوا خوت كنديروا نصف سهم فقط، وكنلقاو هنا راديكال سي بوان بلس اكس بوان. اي ابخي بقى لنا بغيتكم تضبطوا معايا هاد السهم هذا اغلبيه بلاصه هاد السهم كيحسبوا راه هذا هو هذا، مي سا n'a rien à voir. اوكي هاد السهم هذا كيبين لي على ان نسبه كتحول ونسبه كتبقى، ولكن هاد السهم هذا كيبين لي ان لا موليكول هي. دونك فوقاش كنخدم بهاد لي زيكيليبر ملي كيكونوا عندي ملي النتيجه كنلقى فيها دو برودوي. بحال مثلا هنا لقينا دو برودوي، دونك كندير سهم غادي سهم جاي. باغ كونطخ هنا غادي ندير سهم عنده جوج ديال الرؤوس. علاش؟ لان لا موليكول ما تبدلاتش، فقط شنو اللي تبدلت البنيه ديالها او لي دوبليت ديبلاصاو. دونك غادي نحاول نكبر هاد فوالا هاد المثال هذا باش يبان لكم شنو وقع هنايا en ce qui concerne la mésomérie. Donc supposons عندنا فوالا هكا، وهنا عندنا موان. دونك شنو غيطرى لهاد الدوبلي هذا؟ ce doublé électronique il va tomber ici. Après il va monter ici. Donc nous allons obtenir, nous allons former une double liaison voilà. Oh. Donc il a déjà deux doublés, donc il va gagner le troisième doublé et il va se charger négativement, tout simplement. Donc هنا كنديرو سهم qui représente voilà هنايا العلاقة ما بين هاد الجوج كتسمى la mésomérie tout simplement. سليمة شنو سولاتنا شنو الفرق ما بين لا ميزوميغي اي لا ريزونانس؟ لا ميزوميغي تقريبا راه هي نفسها لا ريزونانس، غير هو فاش كيقول لنا مثلا هذا المثال هذا اللي درناه هنا هذا سي il s'agit de la mésomérie. Par contre الا بغينا si on veut représenter la résonance، donc شنو هي la résonance؟ la résonance tout simplement هي فاش كنبدا نبين الاثر ديال لي تراس ديال لي زيليكترون. دونك تنبين الالكترونات فاش كيديبلاصاو، هذا كيتسمى فورم دو ريزونانس. دونك كنلاحظ ان الالكترونات كيمشيو هنا فوالا هنايا لي تراس ديالهم فوالا، وكنبين ان هاد البلاصه هادي فيها موان وهاد البلاصه فيها موان. هذا كيتسمى فورم ميزومير ولا كيتسمى لا فورم دو ريزونانس. اوكي هذا هو لا ريزونانس فاش كنبين لي تراس ديال لي زيليكترون كنجمعهم في اون موليكول وحده. فوالا اسكو سي كلير؟ سي بون.
دابا نشوفوا les espèces réactionnelles ou les intermédiaires réactionnels. Donc on a trois espèces réactionnelles. On a les espèces, on a l'électrophile, le nucléophile ou les radicaux. Donc خاصنا ضروري نضبطوا كل واحد من هادو. الوغ غنحاول كما العاده نشرح الفرق ما بين هاد الثلاثه ومن بعد نرجعوا نقراو ونلخصوا المعلومات ديالنا. فوالا دونك شنو هما هاد les espèces نحاول نعطيها لكم sous forme d'un résumé. Donc j'aimerais bien نسميوهم ولا j'aimerais bien نسميوهم les réactifs, les espèces réactionnelles. شكون هما هاد les espèces réactionnelles؟ عندنا ثلاثة. عندنا الالكتروفيل، الكترو وفيل. ديما فاش ما تفهموش شي سميه فرقوها لجوج. فيل كتقصد محب، الام، عشاق، اش. الالكترونات كنسميه محب لي زيليكترون، الام لي زيليكترون. دونك الا باش يبغي لي زيليكترون شنو هي لا شارج اللي عنده اوتوماتيكمون؟ باش شي واحد يبغي الالكترونات تكون عنده اون شارج بوزيتيف. دونك الاو غادي يكون غالبا او بلس. اوكي دونك حيتاش الواحد حنا كنفكروا غير في شنو خصنا، ما كنفكروش في شنو عندنا. او عنده بلس ولكن خاصو موان، دونك كيفكر في شنو خصو. دونك il aime attaquer، دونك هو كيقلب على اش؟ على les électrons. هذا هو الالكتروفيل. دونك toute espèce chimique qui aime être attaquée par les électrons est un électrophile. Il aime عنده une affinité électronique, donc il aime réagir avec les électrons. Voilà هذا هو l'électrophile tout simplement. أشهر électrophile كنخدموا به في الشيمي أورغانيك هو H+. H+ عزازين عليه les électrons, que ça soit être attaqué par une base B-. دونك الموا عندها الالكترونات تعطيهم ليه غادي تشريه، فوالا غادي تشري داك الاش بلس، دونك غادي تعطيه لي زيليكترون. دونك هادشي علاش ام اش بلس عزيزين عليه لي زيليكترون لانه فقدهم وخصو يسترجعهم تو سامبلومون. عكس عمي النيكليوفيل. النيكليوفيل il aime quoi؟ دونك ديما فاش ما نفهمش شي كلمه نفرقها. نيكليو جايه من لي نيكليون وفيل هي ام كما العاده. دونك il aime quoi هاد il aime quoi هاد النيكليوفيل؟ il aime les nucléons ولا il aime le noyau. c'est bon. il aime عزيز عليه le noyau، النواة. اوكي دونك عزيز عليه le noyau، النواة ديال الذرة. باش شنو هي الشحنة ديال النواة؟ شحنة موجبة. دونك il aime les charges positives. وكما العادة بما ان حتى النيكليوفيل كيفكر شنو عنده، ما كيفكر شنو خصو، ما تيفكرش في شنو عنده. فدونك النيكليوفيل خاصه بلس، دونك عنده موان، عنده واحد الفائض الكتروني، ودونك عزيز عليه كيقلب على فوالا كيقلب انه ياتاكي شي حاجه اللي عندها بلس، مثلا ا بلس. دونك il aime فوالا. دونك اون بغيف الالكترون الالكتروفيل نقدروا نسامبوليزيوه في هذا الرمز هذا. الالكتروفيل ندير واحد القلب وفي وسط منه شنو عزيز على الالكتروفيل؟ عزيز عليه الموان، اوكي عزيز عليه لي زيليكترون. والنيكليوفيل نديرو عاوتاني واحد القلب ومن وسط منه شنو؟ من وسط منه تو سامبلومون البلس. سي بون هذا هو النيكليوفيل. والغاديكال ما عنده قلب. اوكي دونك الغاديكال هو ما باغيش شي حاجه اخرى، باغي فقط الغاديكال حامد الله وشاكرو، كيفكر غير في داكشي اللي عنده. الغاديكال تو سامبلومون شنو هو فاش كتكون عندي ا مع بي هانيين مهنيين شويه كيقولوا تلاقينا خوت، نتفارقوا خوت تو سامبلومون. دونك كتعطينا ا بوين بلس بي بوين. دونك شنو الفرق بين الغاديكال وبين الالكتروفيل؟
الراديكال اللي يقدر يكون شارجي بوزيتيفمون، النيوكليوفيل يقدر يكون شارجي نيجاتيفمون، والراديكال ما عنده حتى شي شارج، هو فقط كيسترجع حامد الله وقانع بداكشي اللي عنده، دونك ما كيفكرش انه لا يزيد ولا ينقص تو سامبلومون. وكما العاده غادي نحاولوا نلخصوا دابا هذا الشيما من بعد ما لخصنا، نحاولوا نرجعوا دابا لي ديتاي ونحاولوا نوصفوا كل اسبيس والخصائص اللي كيتميز بها. دونك باش كيتميز ليا الالكتروفيل، ان الكتروفيل ان رياكتيف الكتروفيل est une espèce كيفاش دايره لا شارج ديالو il est chargé positivement qui possède H une lacune électronique. donc شنو كنقصدوا باللاكون électronique؟ يعني عنده واحد الفراغ الكتروني c'est bon ou présentant un défaut, d'accord, et présentant un défaut, voilà, présentant un défaut يعني عنده واحد الخصاص électronique dû à la polarisation de la liaison. tout simplement هذا هو الالكتروفيل. هنا عندنا مجموعة من الأمثلة ديال لي زيلكتروفيل. C+, c'est un électrophile car elle aime les électrons. BH3, c'est un électrophile بالدور ديالو car حتى هو il aime H, il aime les électrons. دونك j'aimerais bien أنني نتكونسونطرا معكم في هاد BH3. شكون اللي تقدر ولا شكون اللي يقدر يقول لي علاش هاد BH3 est un électrophile؟ ياك ما فيه لا بليس ولا موان. فشنو السبب اللي خلينا نقولوا ان BH3 est un électrophile؟ وي سليمة خديجة، وي شنو اللي خلانا نقولوا ان BH3 est un électrophile؟ واي ياك الكتروفيل كي ام لي زيليكترون، دونك الا كان BH3 الكتروفيل فهذا كيعني انه عزازين عليه لي زيليكترون. شكون اللي خلى BH3 يكونوا عزازين عليه لي زيليكترون؟ عنده واحد لاكاز كوانتيك. تري بيان، دونك عنده واحد لو كاز كوانتيك فيد. هذا السؤال المطروح هو كيفاش تقدرنا عرفنا ان عنده هاد لاكاز كوانتيك فيد؟ دونك الجواب هو tout simplement la configuration électronique. B عنده le numéro atomique ديالو Z égale 5. donc في la configuration électronique عنده 1s2 2s2 2p1. donc tout simplement هذه هي la couche de valence. donc si on veut représenter la couche de valence, on va voilà un case qui représente la sous-couche S et 3 cases qui représentent la sous-couche P. donc هنايا voilà في S عنده 2 électrons و في P1 عنده un seul électron. donc P est un espèce électrophile parce que tout simplement عنده واحد la possibilité أنه توقع une migration ديال un électron من la case S la case P. donc c'est pour cette raison كنقولوا أن le bar عنده la capacité de passer à l'état excité B étoile. donc باش كتميز B étoile c'est la même chose sauf qu'un électron il va se déplacer de la sous-couche S à la sous-couche P. j'ai déjà vu l'atomistique. donc غتولي 2s1 2p2. donc c'est pour cette raison la sous-couche S غتولي عندها غادي يولي عندها un seul électron et la sous-couche P غادي يولي عندها شحال من électron 1 voilà 2. et donc il possède un case vide. voilà هو le case vide tout simplement. donc هذا الكاز فيد خصو يعمر. باش خصو يعمر بالالكترونات. هذا هو السبب اللي خلى بي يكونوا عزازين عليه الالكترونات، لانه كيقلب ديما يعمر داك الفراغ ديالو. وهذا الشيء علاش فاش كنبغيو نمثلو بي اش 3 وكنديرو فوالا الكترون 2 الكترون وداك الالكترون اللي تزاد اللي حولناه لبي حتى هو دونك عنده 3 الكترون سيليباتير. هاد 3 الكترون سيليباتير هما اللي كيعطيوه القدره انه يكون فوالا 3 ديال لي ليزون. ولكن بالرغم من ذلك كيبقى عنده واحد الفراغ الكتروني، واحد لا ديفيسيونس الكترونيك فوالا هنايا تو سامبلومون، ولا واحد لاكون الكترونيك هي اللي كتخليه يكون ان اسبيس الكتروفيل. وباي ذا واي للاضافه هذا كيتسمى اناسيد، ماشي دو بروشيد اللي قرينا في شيميون سوليسيون، مي كيتسمى اناسيد دو لويس. شنو هو لاسيد دو لويس وشنو الفرق بينه وبين لاسيد دو بروشيد؟ l'acide de Lewis c'est un accepteur عزازين عليه tout simplement accepteur des électrons. ok
سولون برونشيد عرف لينا لاسيد ان لاسيد هو لو دونور دي بروتون. لويس قال له لا، لاسيد هو لاكسبتور، سي سولوي كي كابابل داكسبتي ولا دو كابتي دي زيليكترون تو سامبلومون. دونك كنظن بلي اننا عطينا الالكتروفيل ما يكفي من الشرح. دونك دابا نقدروا ندوزو شنو هو النيكليوفيل. ان رياكتيف nucléophile est une espèce chargée négativement. Voilà. Une espèce chargée négativement, moins, ou présentant un excédent électronique, okay, de charge par la présence d'un doublet électronique libre. وهنا أمثلة les réactifs nucléophiles. donc nucléophile عنده شي حاجة شيطة، donc ماشي بالضرورة تكون شيطة 100%، يقدر يكون عنده أي دوبلي. بحال مثلا شنو هو السبب اللي كيخلي ال NH3 يتفاعل مثلا ويكابتي ليا H+. السبب اللي كيخلي NH3 يتفاعل هو ان عنده شي حاجه كيقلب انه يفقدها، دونك عنده ان الكترون دونك كيحاول يفقدو يعطيه لمن فوالا ال H+. دونك هذا il aime H les protons، دونك NH3 c'est un nucléophile. النيكليوفيل aime les protons les plus. دونك هادشي باش كيتحول فوالا ل NH4 plus tout simplement. وهذا هو le nucléophile عكس الالكتروفيل. il faut noter également que واحد الشيما مهمة كنظن أغلبية دابا ملي كتقول لهم نيكليوفيل إلكتروفيل كيمشي بالهم، لأن راه النيكليوفيل ديما تتكون فيه موان، ماشي ديما. اوكي باش تتفقوا على هاد المسألة. النيكليوفيل جوج أنواع، والإلكتروفيل حتى هو جوج أنواع. Nucléophiles, on peut trouver des nucléophiles qui sont chargés négativement. On peut trouver des nucléophiles qui sont neutres. De même, l'électrophile, on peut trouver des électrophiles qui sont chargés positivement, comme on peut trouver des électrophiles qui sont neutres. Donc lorsqu'on parle de la neutralité, c'est-à-dire plus ou moins يعني ما موجب ما سالب يعني محايد. Donc un nucléophile chargé, par exemple HO-, c'est un nucléophile chargé, CN-, c'est un nucléophile chargé, et ainsi de suite. المهم كتكون فيه moins. Un nucléophile qui est neutre, par exemple NH3 il est neutre، ولكن علاش شكون اللي عطاه الخاصية ديال لا نيكليوفيلي؟ سي لو دوبلي électronique هو اللي خلاه يكون nucléophile. Un autre exemple d'un nucléophile H2O حتى هو c'est un nucléophile. علاش؟ لأن عنده un doublé électronique، عنده deux doublés électroniques et ainsi. Donc toute espèce chimique qui possède un doublé électrophile، un doublé électronique est un nucléophile. علاش؟ لأن عنده قدرة أنه يحرر داك الدوبلي électronique ويفورمي encore une liaison. بالنسبة les électrophiles، نعطي un exemple ديال les électrophiles qui sont chargés. Par exemple le H+, parfois on trouve parfois donc un H+, parfois Br+, Cl+, voilà généralement كنوطيو لهم E+, les électrophiles chargés، والأمثلة كثيرة. voilà. donc الإلكتروفيل نوتر أحسن مثال هو AlCl3 مثلا. علاش؟ لأن l'aluminium d'après son configuration électronique il possède un case vide. Le BH3 حتى هو c'est la même chose, il possède. donc toute espèce chimique qui possède un case vide est un électrophile tout simplement neutre. علاش neutre؟ لأن ما فيه ni plus ni moins. وكنظن أننا صافي دابا نطينا الإلكتروفيل مع النيكليوفيل من غير إلا كانوا des questions. Maintenant, nous allons passer à la description des radicaux. Donc, je vois un radical. Les radicaux, tout simplement, ils disposent d'un électron célibataire qui est noté C point. Voilà, C point, un électron célibataire. يعني كان هو في الأصل دابا هاد C point هذا كيفاش تقصتو؟ كان جالس مع عليه ما به فرحان لاصق مع H
à un certain moment H غضبات صافي فوالا قالت له تلاقينا خوت نتفارقوا خوت. دونك شنو غادي يطرا هنايا في هذه الحاله؟ غادي تحول لينا تو سامبلومون سي بوان بلس اش بوان. دونك اش بقات افيك سون الكترون سيليباتير سي بوان بقى افيك سون الكترون سيليباتير. Donc, le radical il participe à la formation d'une nouvelle liaison chimique par l'apport d'un seul électron. Donc, فاش كيبغي يكون encore une autre liaison من بعد ما كسر الرابطة القديمة بغا يبني رابطة جديدة مثلا يلصق مثلا في شي نقولوا مثلا سي ال بوان. دونك في هذه الحالة هذه فوالا il va participer. هذا السهم هذا اللي درت هنا راه غلط. علاش غلط؟ لأن انتقال ديال إلكترون واحد وأنا درت جوج. دونك خصني ندير نورمالمون غير نصف سهم. نكونوا متفاهمين على هذه المسألة. دونك خصني ندير نصف سهم. فوالا دونك هاد الإلكترون سيليباتير يقدر يفورمي لينا اون نوفيل ليزون. اي فوالا كنظن بلي ضبطنا دابا كاع لي رياكتيف اللي كنستخدمو اون شيمي اورغانيك باسكو دابا هاد لي مون غادي يبقاو يتعاودوا عندنا بزاف au cours de voilà la suite ديال لو كور. دابا غادي نحاولوا نديرو ان رابيل en ce qui concerne la classification des réactions. دونك هنايا جيمري بيان انني نعطيكم كما العاده واحد الريزومي ومن بعد نرجعوا نقراو ومن بعد نضموا المعرفه اللي اكتسبناها. الوغ على بركه الله اون شيمي اورغانيك باش نعرف لي ديفيرون تيب دي رياكسيون. Je pose la question. واش زدت شي حاجة؟ اوكي. واش بدلت؟ واش نقصت أو حذفت؟ اوكي. واش بدلت؟ ديما كنطرح هاد السؤال. زدت addition, ajouter, c'est-à-dire les réactions d'addition. نقصت هي عكس زدت دونك هي الإليميناسيون. بدلت دونك جو استبدلت substituer. ok j'ai remplacé donc c'est la substitution. voilà donc شنو الفرق ما بين l'addition, l'élimination و la substitution؟ l'addition tout simplement هي l'addition عاوتاني حتى هي فيها إلا مشينا لاديسيون غنلقاو فيها جوج الأنواع ولا بليتو ثلاثة. كاينة لاديسيون نيكليوفيل حنا عرفنا النيكليوفيل. كاينة لاديسيون إلكتروفيل. وكاينة لاديسيون راديكالير. الإليميناسيون كاينة الإليميناسيون E1 و E2. و substitution كاينة لا substitution SN1 SN2. دونك اون غرو بغينا نضبطو دابا لا ديفيرونس ما بين هاد لي 3 كلاس ديال لي رياكسيون. دونك شنو هي لاديسيون؟ دونك هنا دابا نقدروا نرجعوا من بعد ما درنا هاد الريزومي هذا نقدروا نديطايو كل وحده بوحده شنو كتعني. Donc réaction de substitution. نبداو بالسبستيتيسيون يعني lorsqu'on remplace un atome par un autre atome. Donc كما كتلاحظوا معايا هنا عندنا Y qui possède un doublé. شنو غيدير هاد الدوبلي هذا؟ غادي يمشي اتاكي الكربون. الكربون غادي تزاد ليه شي حاجه دونك اوتوماتيكمون خصو ينقص شي حاجه. دونك lorsque le carbone gagne donc il doit perdre. فوالا غادي يفقد. دونك شي حاجه تزاد شي حاجه نقصات. Donc au cours de cette liaison, de cette réaction, on a formé une liaison YC et on a rompu, voilà, on a cassé la liaison CZ.
Donc la substitution tout simplement يكون عندنا واحد الكربون بحال هكا جالسنا عليه مع به كانت لاصقة فيه زد وجات إيكغيك عندها واحد الفائض إلكتروني موان. شنو غدير إيكغيك؟ غادي تأتاكي هاد الكربون هذا كربون إفوا غتزاد ليه ليزون ما يقدرش يسيبورتي كتر من 4 دونك شنو غيطرا لها هادي غتوقع لها لا ريبتور. دونك au cours de cette réaction chimique on a formé une nouvelle liaison YC et on a rompu une liaison CZ. Donc Z a gagné un électron, c'est moins. Donc هذه كتسمى une substitution بمعنى استبدال. Donc on a remplacé Z par quoi? Par Y tout simplement. Donc هنايا في la définition ديال la réaction de substitution, donc la liaison sigma est remplacée par une autre liaison sigma. Donc في الأول كانت عندنا une liaison sigma هنا ورمبلاسيناها بواحد la nouvelle liaison sigma. Et voici un exemple. Donc HCl. Donc je vais essayer d'expliquer l'exemple là. Donc j'aimerais bien et je vous conseille انكم تخدموا des formules topologiques علاش تربحوا le temps et l'énergie. Donc تخيلوا في l'examen تحط لكم une réaction comme suit. Voilà, plus HCl. أنا ما عرفش شنو هو le produit. Donc je dois faire le mécanisme réactionnel. Donc شنو هو le mécanisme réactionnel? Donc déjà l'oxygène est plus électronégatif et il possède 2 doublets électroniques, donc il sera chargé moins. Le chlore est plus électronégatif, donc il sera chargé moins plus. Donc أنا شنو قراتني chimie organique أني فين ما نلقى الموان نوجهها في اتجاه البلوس. Donc هنا le O va attaquer le H. Et donc tout simplement شنو غادي نكونو هنايا؟ Je vais effacer le point d'interrogation. Et je vais continuer. Donc le O va attaquer le H. Donc on aura la formation de OH2+, donc OH. Voilà, donc le O va perdre un électron, plus. Voilà, c'est N-, non? Plus c'est N-. Après, ce qui va se passer, donc on va enlever le H2O. Donc, le H2O. Lorsqu'on élimine H2O, nous allons former quoi? Nous allons former un carbocation. Donc, plus H2O, plus Cl-. دونك عاوتاني كنمشي بنفس المبدأ عندي Cl-، أنا كنعرف أن الموا تمشي عند البلوس. Donc le nucléophile Cl- va attaquer le plus. C'est bon? Voilà, donc en gros, شنو درنا في هاد la réaction هادي؟ On a fait quoi? On a substitué le OH par Cl. Donc c'est une chloration des alcools. On a éliminé, donc c'est le groupe partant. On a éliminé le OH et on a le remplacé par quoi? Par
par Cl. Donc on a substitué le OH par Cl, ce qui explique pourquoi c'est une réaction de substitution. Voilà, هذا هو le mécanisme réactionnel ديالها. Maintenant, nous allons passer aux réactions d'addition. Donc, je vais la réaction d'addition. La réaction d'addition, qu'on toujours une liaison pi est rompue ou deux liaisons sigma sont formées. Donc, on a la liaison pi à chaque fois. Donc, je vais expliquer ça. Une réaction d'addition. Donc, une fois qu'il y a un alcène, une fois qu'il y a un alcène, كنعرف أنه tout simplement غادي تكون عندي واحد لا ليزون لتحت اللي كنسميها سيغما وواحد لا ليزون الفوق اللي كنسميها بي. دونك إلا حطينا قدام هاد لالسين مثلا un électrophile E+. La liaison va se comporter comme un nucléophile qui aime les charges positives et il va attaquer donc un électrophile. Donc هاد la liaison هادي ما غتبقاش ما بين C و C غتولي ما بين C و E. Donc هذا هو le mécanisme des réactions d'addition. Donc كنحركو la liaison donc كتبقى ليا غير la liaison سيغما هنا. Voilà, donc C va former une nouvelle liaison avec le E. Et voilà. وهنا غادي تكون لنا ان كربوكاتيون. دونك هنا شنو درت؟ دونك توجور باش كنحدد لو تيب دو لا رياكسيون جو بوز لا كيسيون اشنو درت، واش زدت ولا نقصت ولا بدلت. دونك بما انني هنايا زدت فهذا كيعني انها سي اون رياكسيون دو كوا d'addition tout simplement. فوالا كما كتشوفوا معايا هنا في هذا الشيما. دونك لا ليزون بي اتاكات لينا هاد الايكغيك بيان سور اتاكاتو بالمنطق ديال انه راه فيه بلس. فوالا زد a quitté la molécule, c'est le groupe partant. من بعد هاد لاطاك هذا دونك إيكغيك فوالا تكونات هنايا اون ليزون. فوالا زد موان a quitté la molécule هنا نورمالمون خاصنا واحد بلس. ابخي زد موان ما نفاكش دونك غادي يعاود ياتاكي لينا هاد البلس هادي. دونك هنا اون باس توجور لو ميكانيزم باس باغ ان انترميديير اللي هو واحد الوسيط تفاعلي ان انترميديير رياكسيونيل. دونك زد موان كتعمر ديك البلاصه الخاويه. Et donc, on a formé combien de liaisons sigma? 1, 2. Donc, 2 liaisons sigma. جداد اللي تكونوا لينا. Et donc, نحاولوا نخدموا هذا l'exemple ديال la double liaison plus HBr. Exemple. Pardon, il y a un problème. Donc, je vais essayer de partager mon écran encore. Est-ce que vous voyez mon écran?
خديجة الصوت ناقص، واش مازال كيجيك صوت ناقص دابا؟ يلا شفت لو ميساج ديالك دابا مزيان ياك؟ سي بون. دونك كنا بغينا نعطيو ان اكزومبل ديال un alcène qui va réagir avec HBr. Donc le PR est plus électronégatif, moins plus. شنو غيطرى لهاد لا ليزون هادي؟ كابتي هاد الأش بلس. هنا غنديرو سهم واحد ولا جوج أسهم؟ وي، غنديرو نصف سهم ولا سهم كامل؟ شحال من إلكترون ديبلاصا؟ سهم كامل. علاش سهم كامل؟ راه واحد بقى في بلاصتو، هذا غيبقى في بلاصتو، هذا هو اللي غيدور. شوف هذا هو اللي غيتحرك. دونك هذا الخطأ هذا راه شائع. دونك بما أن إلكترون واحد هو اللي غينتقل فيعني خاصني ندير نصف سهم، لأن فوالا واحد الإلكترون غيبقى فيكس ما غيتحركش. دونك شنو غيطرى؟ السي غادي تجر لعندها الأش، غيتكون لينا هنا سي. فوالا السي هذا غيفقد، دونك غادي تبان فيه بلس. ابخي غنلقاو بلس. فوالا دونك هنا بي ار بي ار موان. دونك شنو غيدير هاد بي ار موان؟ دي كابتي لا شارج بوزيتيف. وهنا خصنا نديرو جوج اسهم بحال هكا، حيتاش عندنا فورماسيون د كاربوكاتيون. ديما فاش تفورميو الكاربوكاتيون نديرو ان ايكيليبر. هنا غنديرو غير سهم واحد لان لاطاك صافي ديريكت اي سو في دون مانيير كي ريفرسيبل. دونك سي بي ار. اي فوالا. دونك هذه هي لا رياكسيون d'addition nucléophile électrophile. On a formé combien de liaisons sigma? 2 liaisons sigma. On a rompu la liaison Q. Et voilà. Maintenant, nous allons passer à la réaction d'élimination. Donc, je n'ai la réaction d'élimination. Formation d'une liaison pi. La réaction d'élimination, on forme une liaison, soit une liaison pi ou bien, donc, ou bien deux liaisons pi. Donc, on a ولا جوج. Donc, on a un exemple. Élimination. Donc شنو هي لا رياكسيون ديليميناسيون؟ تو سامبلومون كيكون عندنا واحد سي مثلا سي ال.
هنا نديرو دي زيدروجين كيكون عندنا واحد الهيدروجين اون بوزيسيون الفا اللي كتسمى لا بوزيسيون الفا بارابور او كلور. دونك حنا شنو الهدف ديالنا في هاد لا رياكسيون شيميك؟ on veut tout simplement éliminer هاد الكلور، هاد السائل بغينا نإليمينيوه. دونك علاش بغينا نإليمينيوه هو بالضبط وماشي شي إليمون واحد آخر؟ لأنه tout simplement il est plus électronégatif. ديما on cherche à éliminer l'élément le plus électronégatif parce que son élimination sera très facile. Donc باش نإليمينيه شنو غادي ندير tout simplement؟ ما يصلحش نجي ونقول ليه صافي انت تإليمينا، غادي نإليمينيه d'une manière indirecte. Donc pour éliminer le Cl-, nous allons utiliser une base, par exemple la base la plus célèbre en chimie organique, NaOH. NaOH qui se dissocie totalement en Na+, OH-, au milieu aqueux. Donc شنو كدير هاد OH-، تمشي تكابتي هاد l'hydrogène en position alpha، soit هذا ولا هذا ولا هذا ils sont voilà identiques, c'est la même chose car ils ont le même environnement chimique, ils sont portés par le même carbone, donc ils ont les mêmes caractéristiques. Donc شنو غيطرى لهاد la liaison هادي؟ il va tomber ici. donc ملي غادي طيح لنا هاد la liaison هنا شنو غادي يطرى للسائل؟ السائل غادي يتإليمينا. علاش السائل غادي يتإليمينا؟ لأن هاد الكربون هذا ديجا عنده 4 ديال لي ليزون، فإلا طاحت لا ليزون الزرقاء يوليو عنده 5، دونك يكثر عليه الضغط، يكثر عليه الشغل، ما غاديش يقدر يسيبورتي 5، دونك غادي يضطر أنه يلوح واحد في العناصر اللي لاصقين فيه. دونك شكون هو أسهل عنصر يلوحو؟ هو السائل. علاش؟ لأن لا ليزون إي بولاريزي، الإلكترونات غادي يكونوا بعاد في اتجاه السائل، وبالتالي غيسهل عليه أنه يإليميني السائل تو سامبلومون. دونك بهاد الطريقة هادي غادي نكونوا فوالا اون ليزون بي. دونك الكربون الفا غادي يبقاو فيه غير جوج ديال لي زيدروجين، لا ليزون اللي كانت في الاصل شاده ما بين الكربون والهيدروجين تولي شاده ما بين الكربون والكربون الخضر، فوالا. والسائل غادي يلقى راسو خارج لا موليكول، اي فوالا كوم سا كنكونو صاوبنا ان السين. بيان سور الجديد اللي تصاوب لينا في هاد الالسين هنا هو la liaison pi. Donc toujours lorsqu'on forme une liaison pi, donc il s'agit d'une réaction de quoi? D'élimination. Et donc bien sûr, on va, en ce qui concerne les autres réactifs, عندنا Cl-, il va quitter la molécule, plus HO-, plus NaCl. Voilà. Donc هذه هي la réaction d'élimination. Maintenant, nous allons passer aux transpositions, là le réarrangement. Donc شكون هي la réaction de transposition? Transposition c'est un transfert électronique au sein de la même molécule, ou le transfert de groupement ou des électrons في la même molécule. La réarrangement, répétition, arrangement, ترتيب، إعادة الترتيب. La molécule كتعاود ترتب راسها براسها. Donc au sein d'une molécule, au sein de la même molécule, il y a rupture de certaines liaisons et formation de nouvelles liaisons. ولكن لاحظوا معايا الموكل هنايا هو la même molécule. حنا مولفين التفاعل الكيميائي كيوقع ما بين جوج ديال الجزيئات، فهنا كنلقاو جزيئه وحده كتفاعل مع راسها. دونك كيفاش غتفاعل هاد الجزيئه هادي مع راسها؟ دونك دابا تخيلوا معايا، قال لكم حط لكم هاد الجوج هادو في ليكزامان وقال لكم ديتيرميني لو ميكانيزم رياكسيونيل. كيفاش غادي تانتربريتيو هادشي؟
دونك باش غنانتربريتي هادشي tout simplement نحاول نرسم la molécule et je vais utiliser des couleurs pour les liaisons mobiles. شكون هما لي ليزون اللي عندهم الحق يتحركوا؟ هما لي ليزون بي. فوالا وغادي نحاول ناخذ دي كولور كوم سا باش نفهموا شنو وقع في هاد لا رياكسيون شيميك. هنا عندنا فوالا الا لاحظتوا هاد او سي اش 3 ما تقاسش. شكون اللي تقاس بالضبط؟ تقاست لينا هاد لا ليزون هادي ما بقاتش. شفتوها لا ليزون خضراء في لو برودوي ما بقاتش. شدينا هاد لا موليكول هادي وسخناها بحال الا شدينا شي خيط وسخناه غادي تقطع تو سامبلومون. هنا لا موليكول تقطعات من واحد الجهه ولكن تلاصقات من واحد الجهه. درجه الحراره ولا السخونيه ما يمكنناش فقط غير نقطعوا بها خيط، بل يمكن لينا نلاقيو بها جوج خيوطه. الا سخنا جوج خيوطه وما حدهم هما فوالا في ليطا ليكيد نلاقيوهم هكاها غيبردوا غادي يتلاقاو. دونك الحراره تمزق وتلصق في ان واحد. دونك بهاد الطريقه هادي نقدروا نفسروا شنو. دونك غادي نفسروا علاش دونك il y a une rupture de cette liaison. لاحظتوها فوالا ما بقاتش في هاد في لو برودوي. دونك كومون اون بو انتربريتي كيفاش نبينوا لو باساج من هاد لا موليكول لهاد لا موليكول. دونك لاحظوا معايا لا ميثودولوجي. بيسكو لا ليزون خضراء ما بقاتش دونك انا غادي نقول كاين واحد الاحتمال كبير انها تقدر تكون تحولات لهنايا، اما تحولات لهنا فوالا. لاحظوا معايا عاوتاني هنا كان خاوي ياك، البلاصه اللي كانت خاويه عمرات والبلاصه اللي كانت عامره خوات. دونك هاد البلاصه هادي كانت خاويه عمرات هنايا. دونك انا عندي واحد الاحتمال ان ربما هاد العموريه تكون ناتجه على ان وقع ان ديبلاسمون ديالاش. دونك الا درنا ان افي ميزومير هنا ممكن هادي ديبلاصا لهنايا تلصق مع هاد الكربون. دونك الا لصقات مع هاد الكربون ديجا مكون 4 ديال لي ليزون غادي يكثر عليه الشغل. دونك غادي يرمي هادي لهاد الجهه. الا رمى هاد الزرقاء لهاد البلاصه الخضراء فين غتمشي؟ غتمشي لهنايا. دونك بحال قلتو وقعت لينا اون ميزوميري. الوغ دونك الرابطه ولا لا ليزون فيرت شنو طرالها؟ تمزقات وفين ولات؟ ما بقاتش سي سي الفوق ولات سي سي لتحت. ها هي لا ليزون الحمراء. دونك هنا الى نيميروطينا 1 2 3 4 5 6. دونك لا ليزون ما بين ال1 و 2 ما بقاش بين ال1 و 2 ولات بين 2 و 3. ولا ليزون ما بين 3 و 4 ما بقاش بين 3 و 4 ولكن ولات بين 4 و 5. دونك ولات بين 4 و 5. ولا ليزون ما بين 5 و 6 ما بقاتش بين 5 و 6 ولكن ولات بين 6 و 1. فوالا ولا ليزون بين ال1 و 2 ما بقاش. وبهاد الطريقه هادي كنكون ديمونطريت لا ترانسبوزيسيون ولا لو réarrangement. Est-ce que c'est clair? Donc au cours de cet réarrangement on a rompu la liaison 1-2 et on a formé la liaison 4-5 tout simplement. Voilà, هادشي اللي كاين هنايا. Et maintenant s'il n'y a pas de questions nous allons passer à l'explication ديال les solvants. Oui, oui Khadija. في لا رياكسيون ديليميناسيون كتكون توتال زعما كتكون دائما سهم واحد. La réaction d'élimination ça dépend. إلا كان غيتكون فيها ان كاربوكاتيون غتكون فيها جوج اسهم. بحال مثلا إلا كان عندك سي 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 ال et tu veux éliminer هاد لو سي ال. إلا كانت عندك une élimination E1 اللي كيتكون فيها ان كاربوكاتيون دونك كتولي هنا سي بلس. دونك هاد لا رياكسيون هادي
il est équilibré لان توجور l'intermédiaire réactionnel ما كيتكونش بنسبه كبيره واحد النسبه كتكون ونسبه ما كتكونش دونك لا رياكسيون elle est partielle. بار كونتر ملي كيبغي يوقع لاطاك مثلا ملي تجي لاباس مثلا طير هاد الهيدروجين اون بوزيسيون الفا فهاد الحاله هادي كيفاش غتكون ليطاب سويفونت غتكون توتال لان طير هاد الهيدروجين لا ليزون تكون هنا سي فوالا. بار كونتر في ليليميناسيون او 2 l'élimination E2 كتوقع فيها حتى هي اون état de transition هي l'élimination E2 غتكون en deux étapes. Donc مثلا plus P moins l'élimination E2 كنلاحظوا ان لا باز كتدخل في la première étape mais هنا on passe par une état de transition. هاد l'état de transition كنديروها هكا فوالا équilibre باسكو ماشي كلهم كيعطيونا هاد l'état de transition. دونك شنو كنبين في هاد l'état de transition كنبين ان لا ليزون CCl غادي تبدا تهرس ولا ليزون CLB غادي تبدا تكون ولا ليزون CH غتبدا تهرس لانها طيح هنايا دونك غتبدا تهرس ولا ليزون CC غتبدا تكون فوالا. عاد ابخي من بعد ما كندوزو هادي كتسمى فوالا كوم لو نا ديجا في اون اسكات ليدا دو ترانزيسيون. دونك من بعد ما كندوزو من هاد ليطا دو ترانزيسيون شنو كيطرا تو سامبلومون كتولي عندنا لا ترانسفورماسيون توتال ديريكتومون لالسين اللي بغينا نصاوبوه. اسكو سي كلير؟ Oui, monsieur. سي بون Merci. مرحبا. الوغ دابا غادي نهضروا على لي سولفون بولير نون بولير اكسيتيرا. دونك شنو هو السولفون؟ نحاولوا هاد المره نعكسوا لا ميثودولوجي نحاولوا نقراو ومن بعد نلخصوا الشيء اللي قرينا. دونك ان سولفون est un liquide non réactif. يعني فاش كنديروا مثلا شي حاجه في شي حاجه مثلا كنديروا بتخيلوا معايا هذا هو الماء. هنا عندكم الماء شدينا واحد ليسبيس ا بي ودرناه في الماء. شنو غيدير الماء لهاد ا بي؟ الا كانت لا ليزون بولير والسولفون بولير غادي يردو ا موان بلس بي بلس. واش الماء تفاعل مع ا موان بلس بي بلس؟ هو فقط بحال واحد الارضيه اللي مكنات الاب بي انهم يتفاعلوا. التيران فين كيلعبوا الجزيئات هو اللي كنسميوه السولفون. شنو كيدير هاد السولفون؟ كيدوب كابابل دو ديسودغ لي رياكتيف. شنو هو ديسودغ؟ شنو كنقصدوا بديسودغ؟ يعني كيدوب لينا. يعني شنو هي كيدوب؟ يعني كيفرق داكشي اللي كان مجموع كيفرقوا. بحال قلت واحد البسكوي درناه في الحليب. الا درنا بسكوي في الحليب شنو كيطرى لداك البسكوي؟ كيتحلل سي بون يعني كيدوب. كنقولوا دوبنا البسكوي في الحليب. et le produit donc capable de dissoudre les réactifs et les produits formés المتفاعلات وحتى les produits اللي غيتكونوا d'une part. Donc d'une part, d'autre part il peut favoriser ou inhiber certaines réactions en solvatant réactif. Donc il peut يا اما يقدر يا اما يحفز favoriser ولا العكس ديال يحفز يكبح inhiber يقدر يمنع certaines réactions en solvatant réactif voilà عن طريق تذويب les produits. Il existe deux classes des solvants. Donc ce qui nous intéresse هما les deux classes. شنو هو لا ديفيرونس؟ شنو هي لا ديفيرونس ما بين لو سولفون نون بولير اللي كيسميهم ايضا ابولير. دونك نون بولير ابولير بحال نورمال انورمال لو كونترير ولي سولفون بولير. دونك باش كيتميزوا لي سولفون نون بولير ولا ابولير correspond à des molécules qui ne présentent pas voilà de moment dipolaire permanent. سطروا معايا على هاد بيرمانون لان ضروري هنا نضرب امثله.
لان اغلبيه كيمشيو غالطين في هاد لي سولفون نون بولار. علاش؟ دونك permanent en raison de leur structure symétrique. Donc, la polarité مع la non-polarité, elle ne dépend pas de l'électronégativité. أي واحد دابا أي طالب الكيمياء سولتيه باش كنعرف بان راه سولفون بولير ولا ماشي، غادي يقول لك واش فيه دي بول بليس بول موان، تو سامبلومون. راه نقدروا نلقاو دي سولفون اللي فيهم الموان والبلوس ورغم ذلك ils sont apolaires. علاش؟ سي لا سيميتري، سي اون كويستيون دو سيميتري. دونك شكون هما لي سولفون apolaires؟ لو بنزين، لو توليين اتسيتيرا، فوالا تيتراكلورور دو كربون. ها شنو قلنا دابا اغلبيه جو سوي سور اي سيغتان ان 80% ديال لي ستوديون الا حطيتي لهم كيو سي ام فيه سي سي ال 4 وسولتيهم قلتي لهم واش سولفون بولير ولا ابولير، غادي يقول لك بولير. علاش قلتي لنا بولير؟ غادي يقول لك اودي حنا كنعرفوا ان الكلور اي بلوز الكترونيغاتيف كو لو كربون، دونك هنا كاين بول موان وهنا كاين بول بلوس، دونك سولفون بولير. والجواب خاطئ، لان هاد الطالب هذا ما خداش بعين الاعتبار لا سيميتري واش كاينه ولا ما كايناش. فإلا خدينا السي سي ال 4 كنلاحظوا ان فيه واحد لو سونتر دو سيميتري اي، لاحظتوها معايا؟ بحال قلتوا هاد لو سونتر دو سيميتري شنو كيدير؟ كيلغي دوك المتجهات ديال القطبيه. لا فوالا il annule les vecteurs le moment dipolaire. دونك كاين واحد لو مومون ديبولير كي باغ د لا شارج بوزيتيف على شارج نيجاتيف نسميوه مو 1، وهنايا نسميو واحد لو مومون ديبولير مو 2، وهنا نسميو ان مومون ديبولير مو 3، وهنايا ان مومون ديبولير مو 4. فإلا درنا لا somme ديال هاد لي فيكتور mathématiquement on peut démontrer que mu1 plus mu2 plus mu3 plus mu4 ça va nous donner combien? Ça va nous donner 0. Donc هنا كنقولوا ان le moment dipolaire total est nul. Et lorsque le moment dipolaire total est nul, donc كنقولوا هنايا ان la molécule CCl4 est tout simplement apolaire. دونك نعطيكم ان اوتر اكزومبل باش تفهموا الفرق ما بين بولاريتي اي نون بولاريتي. ناخذ على سبيل المثال هذا المثال غيلخص لكم كلشي. اشهر سولفون في عالم الكيمياء هو الماء، هو الاش دوزو. الاش دوزو واش بولير ولا نون بولير؟ دونك باش كنعرف واش بولير ولا نون بولير كندير لي فيكتور. دونك سنلاحظ ان الاكسجين اي بلوس الكترونيغاتيف، دو دلتا موان دلتا بلوس اي توجور لو فيكتور ديالي كدوز بار كونفونسيون. كاين شي اساتذه اللي كيقلبوا هاد الكونفونسيون، المهم ماشي شي قانون اللي هو نيت مثبت، المهم كل واحد يحاول يتبع الاستاذ ديالو. كاين اللي كيدير من الموان البلوس وكاين اللي كيدير من البلوس للموان، بجوجهم صحاح. المهم وكل واحد يتبع شنو كيدير البروف ديالو. دونك الا لاحظنا هنا غنلقاو واحد لو مومون ديبولير مو 1، وهنا غنلقاو واحد لو مومون ديبولير كي بار لو بلوس لو موان مو 2. في نظركم هاد المتجهات المجموع ديالهم واش منعدم؟ بيان سور لا، لان الفيكتور ريزولطونت هي هادي كتسمى مي توتال. دونك الا جينا نحسبوا هاد مي توتال غنلقاوها كتساوي مو 1 بلس مي 2، وغنلقاوها كتساوي ديفيرون، غنلقاوها المهم ديفيرون دو زيرو، غير منعدمة. دونك لو مومون ديبولير إلي ديفيرون دو زيرو، دونك H2O est polaire. ماشي غير بسبب لا ديفيرونس ديليكترونيغاتيفيتي، ولكن حتى بسبب لي فيكتور واش كيتانيولا ولا ما كيتانيولاوش. نحاول نعطي ان اوتر اكزومبل. دونك ان اوتر اكزومبل ولا ان كونتر اكزومبل. الا خدينا على سبيل المثال BeHH،
Donc le B est plus électronégatif, PE. Ça veut dire, pardon, le H est plus électronégatif par rapport au beryllium. Donc on a le moins, plus, moins. Donc فاش نلاحظوا إلا جينا نريبريزونطيو لي فيكتور ولا لو مومون ديبولار. دونك غنلاحظوا أن هنا عندي واحد الفيكتور مي 1 وهنا عندي واحد الفيكتور مي 2. دونك شنو غنلاحظوا؟ mu 1 plus mu 2 égale à combien? Oui, متجهة منعدمة 0. donc PE H2 est apolaire. Donc généralement les structures qui sont linéaires, elles sont apolaires. Il n'y a aucun, voilà, c'est un solvant qui est apolaire. Voilà. Comme ça, كنكونوا عرفنا شكون هما لي سولفون نون بولار. دابا غادي ندوزو نعرفوا شكون هما لي سولفون بولار. دونك قبل ما مازال ما كملناش سولفون بولار. il solubilise plutôt des molécules non polaires. دونك عقلوا على واحد القاعده، الا عطاكم سولفون apolaire، الا كان عندنا واحد المذيب غير قطبي apolaire، فراه الابولير ما يمكن لا يذوب غير جزيئات بحالو. اوكي، مع مشتك مع مشبعتك، سي بون. وكل اناء بما فيه ينضح. دونك ابولير غادي يذوب الابولير. ما يمكنش سولفون ابولير يذوب لك شي حاجه بولير. دونك الا كنتي غتستخدم في اللابوراتوار ان سولفون ابولير، فراه خصك تذوب فيه دي موليكول كي سون نون بولير تو سامبلومون، كي سون ابولير. ونفس القاعده كتنطبق على السولفون بولير. Donc les solvants polaires solubilisent des molécules polaires, ou les solvants apolaires solubilisent des molécules non apolaires. Voilà, apolaires. Donc كل واحد كيذوب نفس الشيء اللي عنده. دابا ندوزو les solvants polaires. Les solvants polaires ont une structure moléculaire qui présente un moment dipolaire élevé. Élevé et qui ne s'annule pas, d'accord? Élevé غير منعدم, différent de 0. Ce qui facilite. Donc فاش كيكون المومون ديبولير طالع بزاف، هادشي كيسهل علينا اننا نذوبوا الجزيئات اللي هي بيان سور قطبيه، دي موليكول بولار. هنايا موليكول بريزونت ان ديبول par association intermoléculaire entre ديبول. دونك هنا غادي نشرح لكم شنو هي هاد اللعيبه هادي قبل ما نكمل القراءه ديال الباراغراف. دابا بغينا نفهموا. دونك اون غرو كان عندي واحد الكاس ديال الماء، بغيت نذوب فيه الملحه. دونك هنا جو بوز لا كيسيون، الماء كي داير؟ إلي بولير ولا ابولير؟ بيان سور إلي بولير. انا شنو بغيت ندوب في وسط هاد الكاس د الماء؟ بغيت ندوب NaCl. NaCl كانت سوليد، فرحانه ما عليها ما بها. دونك هنا قبل ما ندوب الملحه بعدا نسول راسي واش الملحه بولير ولا ابولير. دونك باش نعرفها بولير ولا ابولير غنشوف واش عندها واحد المومون ديبولير كي نو نول. دونك كنلاحظ ان فوالا البلوس الموان، المومون ديبولير كيمشي هكا، مو il est différent de 0. دونك لو مومون ديبولير اي نون نول، سو كي اكسبليك كل الملحه ملي غادي نديرها في الاش دوزو شنو غيطرى لها؟ غادي تفرتت ل Na بلس AQ plus Cl moins AQ. Est-ce que c'est clair? Donc il y a تفرتت دابا ل Na plus plus Cl moins. Après شنو غادي يطرى؟ دونك باش تفهموا شنو كنقصدوا بهاد AQ هادي، نزيدو نديطايو شنو كنقصدوا بهاد AQ. AQ كنقصدوا بها مومياها، يعني الماء داير بها. فكي كيدير الماء يدور ب Na plus. لاحظوا معايا Na plus كتجي الوسط وجزيئات الماء كيحيطوا بها بحيث ان الاكسجين هو اللي كيكون في القمه. اوكي، علاش الاكسجين وماشي الهيدروجين؟
لان الاكسجين عنده اون شارج نيجاتيف. دونك هنا كتكون عندي واحد لانتراكسيون، واحد التجاذب ديبول، كتسمى ان انتراكسيون ديبول اونتر دو موليكول. كتجي عاوتاني نفس الشيء بحال قلتي لي اش دوزو كيستابيليزيو داك الصوديوم بحال هكا. واحد الاش دوزو هنا حتى هو كيستابيليزي هاد لا شارج بوزيتيف et ainsi de suite. كيجي عاوتاني واحد الاش دوزو بالموان ديالو. دونك فوالا الاش دوزو لو سولفون بولير il permet de stabiliser هاد فوالا لي سوليديتي. دونك موان غادي stabiliser حتى هو هذا. et de même un quatrième H2O il va se stabiliser. Voilà. شنو غيطرا للسائل الموان؟ السائل الموان حتى هو غيدور عليه H2O ولكن ما غيدورش عليه بالاكسجين، غيدور عليه بالهيدروجين. علاش غيدور عليه بالهيدروجين؟ لان ديما قانون التجاذب ولا لا لوا دو كولومب لي شارج دو ميم سيني سا se repoussent, les charges de signes opposés s'attirent. دونك هنا عندنا لي سيني opposés البلس مع الموان، دونك غادي توقع لاتراكسيون. هاد لاتراكسيون كتستابيليزي الكلور السائل الموان. دو ميم السائل الموان غادي يكون اونتوري بار 4 H2O. فوالا كيستابيليز هاد لو سائل الموان. اي فوالا هادشي اللي كنقصدوه بأكو تو سامبلومون. دونك هنايا سي دونك هذا هو المعنى. هادشي كله شرحت به هاد باغ اسوسياسيون. ها هي اسوسياسيون intermoléculaire يعني entre deux molécules qui sont séparées entre dipôles ثنائي القطب. الموان كتلاقى مع البلس، البلس كتلاقى مع موان. si دونك هنايا هادي غادي نشرحوها. si leur fonction susceptible de former des liaisons hydrogènes voire de libérer un proton dans certaines réactions le solvant est dit protique. Protique j'ai un proton. Donc je connais un solvant protique. C'est un solvant qui possède un proton. Dans le cas contraire, c'est un solvant polaire aprotique. On a la différence entre un solvant protique et un solvant aprotique. Donc en gros, on a deux types de solvants. Des solvants qui possèdent un proton ou des solvants qui ne possèdent aucun proton. Les solvants qui possèdent un proton qui sont protique. Ou les solvants qui ne possèdent pas un proton qui sont aprotique. Bien sûr, هنا كنحاولوا نقسموا الكاتيجوري ديال لي سولفون بولير. دابا غير البولير بوحدو فيه جوج الانواع، انا ما كندويوش على الابولير. البولير فيه البولير بروتيك والبولير ابروتيك. الوغ كاين لا ديفيرونس. الا خدينا على سبيل المثال الماء اللي هو اشهر مذيب في تاريخ الكيمياء. الماء سي ان سولفون بروتيك. واي؟ لان عنده فوالا الاكسجين بلوس الكترونيغاتيف. دونك هنا دو دلتا موان، هنا دونك دلتا بلوس. il possède un proton. il peut libérer. donc كنا كنعرفوا في chimie en solution أن H2O il peut se dissocier en HO- plus H+. il peut libérer un proton H+. donc c'est un solvant qui est protique. par contre إلا خدينا على سبيل المثال السيتون. donc هنا غنخرج واحد ال H. est-ce que ce H peut devenir un proton? oui. est-ce qu'il peut libérer le proton? non, parce que la liaison est covalente. Liaison covalente. donc c'est une liaison qui est apolaire. donc puisque la liaison est apolaire, donc il est incapable de libérer un proton. il possède un hydrogène. donc هنا الشباب الله يجازيكم بخير راه كاين فرق بين البروتون اللي هو H+ وبين الهيدروجين. الهيدروجين راه ليس كل هيدروجين ببروتون. اوكي، الهيدروجين ما فيه لا بلس لا موان. دونك ماشي غير نشوفوا اش نقولوا دونك صافي راه فيه بروتون. لا، البروتون خصو يكون H+. وباش يكون H+
خصو يكون lié à un atome très électronégatif. Donc le solvant protique, voilà, le solvant protique, il est lié à un atome plus électronégatif. هذا هو le solvant protique. C'est un solvant lié à un atome plus électronégatif اللي كتقدر تردو بروتيك. باش كيتميز البروتيك على الابروتيك؟ البروتيك عنده قدرة على أنه يكون دي liaisons hydrogènes. Donc, puisqu'il est lié à un atome plus électronégatif, il peut former des liaisons hydrogènes. شنو هي la liaison hydrogène? La liaison hydrogène, tout simplement, c'est une liaison entre deux molécules. مثلا إلا حطينا ال H2O مع par exemple مع الألكول، شنو غنلاحظو؟ شنو هي لا ليزون هيدروجين؟ راه ماشي هي لا ليزون ما بين OH، لا، لا ليزون ما بين OH سي ليزون كوفالونت. كان عندنا دلتا موان دلتا بلس دلتا موان delta plus. La liaison hydrogène, c'est une interaction entre deux molécules. هاد الموان هادي مع هاد البلس دين اوتر موليكول، شنو غيطرا لهم؟ غيبقاو يتجاذبوا. داك التجاذب اللي كيوقع بيناتهم هو سكون ابل tout simplement la liaison hydrogène. Voilà, هادي هي la liaison hydrogène. Donc باش يكون ليا une liaison hydrogène خص يكون فيها un proton. هادشي علاش كنعرفو السولفون ابروتيك il est incapable عكس البروتيك. البروتيك est incapable de former une liaison hydrogène. هادشي اللي عقلتو في السيمستر اللي في S4 قلنا البروتيك كنخدموه في SN1 والابروتيك كنخدموه في SN2 في لو كا دان كاربون ولا دان سبسترا كي سكوندير. Est-ce que c'est clair? C'est bon, donc si leur fonction est ici, donc un solvant et un protique. Voilà, les solvants polaires protiques sont nécessaires pour effectuer des réactions qui nécessitent l'ionisation d'une liaison CY. Les solvants protiques, فوقاش كنستخدموهم؟ كنبغيو نبولاريزيو ان ليزون سي Y. هاد الفقرة هادي خصها تشرح. مثلا سيبوزون عندك واحد لا ليزون CCl لا CBr باغ اكزومبل. دونك باش تبولاريزي هاد لا ليزون هي بيان سور راه اصلها بولار موان بلس، ولكن الا زدنا السولفون بروتيك تيزيد يبولاريزيها. فكيفاش كيبولاريزيها؟ مثلا الا استخدمنا الماء كوم سولفون بروتيك، كيفاش هاد ال H2O كيبولاريزي هاد لا ليزون؟ بيان سور لا بولاريزاسيون ديال هاد لا ليزون ديال لا ليزون CBr كتحكم فيها ولا اللي كتسببها هي لا ليزون هيدروجين. دونك لا ليزون هيدروجين الا كان عندي H2O مثلا هو هذا، فكنلاحظ ان الاكسجين اي بلوس الكترونيغاتيف، دونك دلتا موان دلتا بلس. فشنو كيطرا؟ هاد الموان مع البلس كيبداو يتاتيراو، اوكي. دونك هنا كتكون لا ليزون هيدروجين. شنو كدير هاد لا ليزون هيدروجين؟ il facilite la coupure ولا la rupture de Br. اوكي فوالا. دونك هذا هو الدور اللي كيلعبوه لي سولفون بروتيك. دونك l'ionisation d'une liaison CY très polarisée où Y exerce un effet bien sûr électroattracteur moins I. donc كما كتلاحظوا معايا هنا شكون اللي لعب لنا الدور Y هو Br. donc Br il exerce un effet inductif moins I, il attire vers lui les électrons.
Le solvant, شنو كيكون لنا forme de liaison hydrogène avec Y, ce qui facilite, voilà, هادشي كيسهل l'ionisation. شنو نقصدو بالionisation? L'ionisation, c'est-à-dire la rupture hétérolytique de cette liaison. Donc, qui facilite أننا نفورمي un C+, اللي هو un carbocation, plus Br-. Donc, il facilite l'ionisation. هادشي puisque هضرنا على carbocation كاين في SN1, هادشي علاش solvant protique نستخدمو في SN1. Il possède au moins un atome d'hydrogène. Donc, على الأقل تكون un atome d'hydrogène. ولكن ماشي نشوف atome d'hydrogène نفرح نقول وي c'est un solvant protique. لا، خاصها تكون lié à un hétéroatome. C'est-à-dire lié à un atome très électronégatif. Maintenant, le O est plus électronégatif que le H, le N, le S, etc. Comme dans l'eau, voilà, H est lié à O. Ou là, les alcools ROH. Voilà, on a un schéma d'explication de la liaison hydrogène. C'est une liaison entre deux molécules. Voilà, dipôle. On a le plus, on a le moins. Donc, التجاذب ما بين الموان والبلس هو اللي كيعطيني la liaison hydrogène. Un solvant protique va solvater le nucléophile par formation. Ah, voilà. Solvant protique كيدوب لينا داك النيكليوفيل va solvater le nucléophile par formation de liaison hydrogène. شفتو كيفاش كيدور النيكليوفيل؟ يحيط بالنيكليوفيل كما تحيط الكواكب بالشمس، ولا كما يحيط اللصوص بالضحية. دونك البلوس كي فوالا كيستابيليزيوه بدي ليزون هيدروجين. هذا هو المعنى ديال الذوبان. ودونك شنو كيديروا ملي كيدوروا هاد النيكليوفيل؟ كينقصوا ليه va diminuer son pouvoir nucléophile. ما كيخليو كيقتلوا ليه بحال هكا كيحدوا ليه ديك النيكليوفيلي ديالو. لو سولفون بروتيك شنو كيدير؟ اونكاج. كنقصدو بأونكاج؟ الا قلتو كيزير النيكليوفيل، كيكاليه، ما كيخليهش، كيتقل الهجوم ديالو. باش جيتو تفهموا هاد البلان مزيان رجعوا معايا فوالا نسافروا عبر الزمن الى السنه الماضيه عند اسكات. ملي قرينا الشيمي اورغانيك ديال اسكات كنا كنشوفوا لا رياكسيون اس ان 1 واللي ضبطنا الميكانيزم ديالها، ان الاس ان 1 كتميز بانها كتكون اون دو زيتاب. فكيكون سي اكس ما عليه ما به فرحان، كيجي عمو النيكليوفيل باغي يدير بلاصتو بلاص اكس. وهنا بيان سور كنستخدمو في اس ان 1 سولفون كيفاش داير كيكون سولفون بروتيك. شنو كيدير هاد السولفون بروتيك ولد الذين؟ السولفون بروتيك كيدور هاد الان اي بهاد الطريقه هادي، بهاد الشيما اللي شفتوه هنايا. ما كيخليهش يتدخل في لا بروميير ايطاب، كيقول ليه والله لا تدخلتي. دونك مي حيت ما كيخليهش وفي نفس الوقت كيساعد الاكس. دونك مثلا الا كان الاش دوزو هو السولفون بروتيك، الاكس غتكون عندها هنا موان، غادي يجي عمي الاش دوزو شنو غيدير لها؟ فوالا غادي يكون معاها اون ليزون هيدروجين. دونك غادي يكون معاها اون ليزون هيدروجين بيان سور بليزاش. باش غادي يطمعها انها تخرج تو سامبلومون بلس موان. دونك اون فوا كتكيتي الاكس لا موليكول شنو كيطرا؟ كيتكون الكربوكاتيون. وهنا نطرح السؤال، النيكليوفيل ما محله من الاعراب؟ كنلاحظوا انه ما تدخلش. علاش ما تدخلش؟ كيدير يتدخل مسكين؟ وهاد الربعه هادو دايرين به ما خلاوهش يتدخل. دونك فوقاش كيتدخل؟ فوقاش كيطلقوا صراحه هاد لي موليكول داش دوزو ولا هاد السولفون بروتيك حتى تيتكون ديك الساعه كيكون قادر انه فوالا ياتاكي هاد البلوس هادي. دونك تيهرب من عندهم، تيمشي يلصق في الكربون. فوالا هنا عاد كيوقع لاطاك نيكليوفيل تو سامبلومون. هادشي ما كنشوفوش في اس ان 2. علاش؟ لان اس ان 2 ما فيهاش اصلا سولفون بروتيك. دونك النيكليوفيل ملي ما كيلقاش اللي يوقفوا عند حدودو كيدير ما بغا، فهمتوا؟ دونك كيشد النيكليوفيل فوالا كياتاكي لا موليكول اون اغيير ولا دو كوتي اوبوزي، لان ما لقاش اللي يحبسو. دونك كيتدخل في لا بروميير ايتاب
Et voilà, كنفورمي la liaison nucléophile C ou éliminer la liaison CX tout simplement. هادشي bien sûr في SN2 لأن ما كاينش solvant protique. وهادشي علاش في la vitesse d'un point de vue cinétique, la vitesse de la réaction SN2 كنقولوا أن V كتساوي la constante K fois la concentration ديال Rx. Sa vitesse elle ne dépend pas de la concentration du nucléophile لأن النيكليوفيل ما كيتدخلش. اللي ما خلاهش يتدخل هو السولفون بروتيك. باغ كونطخ في SN2 كنقولوا أن la vitesse elle dépend متعلقة بالتركيز ديال Rx ومتعلقة أيضا حتى بالتركيز ديال النيكليوفيل. دونك كتعلق بالتركيز ديال جوج ديال لي موليكول وهذا الشيء كيعني أنها سي اون من هنا دو il vient le 2. هنايا une seule molécule d'où il vient le 1 tout simplement. هادشي c'est un rappel ديال SN1 SN2 qu'on a déjà vu l'année passée. طبعا نهضروا على لي سولفون بروتيك وهذه une catégorie ديال لي سولفون aprotiques. Ils se comportent des atomes à double libre mais ne possèdent pas d'hydrogène mobile. دونك هنا كاين واحد الشرط خصو يتكون ليا في السولفون ابروتيك، ضروري خص يكونوا عندي هاد لي دوبلي ليبر هادو باش نسميه بروتيك ابروتيك باردون. ما فيهاش ان هيدروجين موبيل. لا، شنو كنقصدوا بهيدروجين موبيل؟ يعني الا لاحظتوا كاع هاد لي هيدروجين هنايا محبوسين. علاش محبوسين؟ لانهم لاصقين في الكربون اون ليزون كي تري فورت، اون ليزون سي اش اللي ما ساهلاش نهرسوها. Les atomes d'hydrogène sont exclusivement liés à des atomes de carbone. C'est bon. فوالا هذه ان كاتيجوري. دونك هنايا ما تقدروش تلقاو كاع حتى شي هيدروجين اللي لاصق في شي اليمون لي بلوز الكترونيغاتيف. دونك هادو هما لي دونك بارفوا كنشوفو في التمارين هاد لو دي ام ا كتعني لو ديميثيل اسيتاميد، لو دي ام اف، لو اش ام بي ا اتسيتيرا، دي ام اس او اسيتون اسيتونيتريل اي انسي دو سويت. هذه اون كاتيجوري فين ما تشوفوها عرفوا بان راه فوالا غتوقع عندنا اون رياكسيون اس ان 2. C'est bon, donc غادي نحاولوا نديرو une classification ديال les groupements fonctionnels selon le nombre de valences occupées par le fonction sur le carbone. Donc عندنا les fonctions oxygénées وعندنا les fonctions azotées ou soufrées ou halogénées. oxygénées لاصق فيهم oxygène وغالبا هاد الاكسجين كيما كيكون OH ولا OC. دونك هادو كيتسموا دي فونكسيون مونوفالون. علاش مونوفالون؟ لان لاصقين بأون ليزون وحده. فوالا اون سامبل ليزون مونوفالون. لي كومبوزي ازوتي كنلقاو فيهم الان ولا ان بلس، لي كومبوزي سوفري كنلقاوهم هكا مونوفالون ولا الاكس فوالا اي انسي دو سويت. دابا نشوفو الديفالون. الديفالون الا لاحظتوا معايا كيكونوا لاصقين بأون دوبل ليزون. فوالا بحال سي لاصق مثلا دوبل ليزون في او سيتون. فوالا هنا في الالديد كنحاول نكبر هادشي باش يبان مزيان. دونك بحال مثلا السيتون الايمي اسيتال الا لاحظتوا جوج ديال لي فونكسيون هنايا. دونك داكشي باش سميناهم ديفالون. ديفالون كتعني دو. دونك هنا عندنا الاو اش وهنا عندنا الاو ار تو سامبلومون بجوجهم لاصقين. دونك ايمي اسيتال او ار بريم او ار دونك سي ديفالون. ولي زيمين فوالا حتى هما بيفالون لانهم لاصقين اون دوبل ليزون. غنشوفوا تريفالون. شنو غنقصدوا بتريفالون؟ تريفالون كنقصدوا بها جوج ديال لي غروبمون، ان غروبمون او اش et un groupement carbonyl. deux un groupement OR et un groupement O. donc deux voilà هنايا deux groupements O هذا donc c'est l'anhydride d'acide et ici deux groupements CO مع NH et voilà CN. علاش سميناهم trivalent؟ لان il y a une triple liaison tout simplement. voilà هذه هي la classification ديال les fonctions trivalent. Et voilà, nous allons entrer sur le chapitre, voilà, dans le chapitre 1. Donc, chapitre 1, nous allons نتعرفوا على les amines, les sels de diazonium ou les imines ou les énamines. voilà هادشي اللي كانوا حاضرين معنا الحصص التالية فوالا راكم عارفينهم. دونك غادي نبداو نشرحوا حتى نوصلوا في اخر مره توقفنا. دونك les amines باش كيتميزوا les amines. Les amines, bien sûr, ce sont des composés organiques considérés comme des dérivés d'ammoniac NH3. NH3 ونقصدوا مشتقات الأمونياك. يعني
الأصل ولا الأم ديالهم هي NH3 ديال الأم. جو سي با شنو وقع. دونك غادي نحاول نعاود نبارطاجي فيشي. جو سي با بوركوا هاد فوالا كي ايفاسي ليا جوجل ميت، كي ايفاسي ليا كيغلق ليا هاد الوان نوت. بروبليم واقع بيناتهم. الو راني نعاود نبارطاجي ليكرون. فوالا دونك لي زامين سون دي كومبوزي اورغانيك كونسيديري. قلنا ان الام ديال لوريجين ديال لي زامين هو لامونياك NH3. فاحنا غنشدو هاد NH3 غنحيدو منه لي زاش ديالو. دونك هذا هو لامونياك معروف. دونك غادي نحيدو ليه لي زاش ديالو ونقدروا نبقاو نسبستيتيوه. دونك الا عمرناه بثلاثه ديال نعمروه بليزالكيد. وفين ما نشوفوا ار في البوليكوب كنعرفوا بان راه il s'agit de CH3 ولا C2H5 etc. دونك الا خدينا ان مثلا ار دونك هنايا لامين ديالنا الى تيرسيير. الا خدينا لامين عاوتاني لاصقين فيه جوج ديال لي زير دونك الى سكوندير. وإلا خدينا لامين لاصقة فيه غير ار وحدة دونك هنايا. وي تفضلي. فيها ما كيبانلناش الديابو. باردون. C'est bon maintenant? وي دابا كيبان. وي صافي. سي بيان. الوغ عندنا ثلاثه ديال الانواع ديال لي زامين. دونك قلنا غنحيدو لي زاش وغنعوضوهم باش بدي زير. الا عوضناهم ثلاثه ديال لي زير دونك سي تيرسيير. الا عوضناهم بجوج ديال لي زير ساشون بيان قلنا ان الار هي سي اش 3 ولا سي 2 اش 5 والقائمه طويله. المهم لاطوم الاولى تكون كربون. دونك الا كانوا ثلاثه راه تيرسيير. الا كانوا جوج راه سكوندير. وإلا كانت وحدة راه primaire. Ok, donc ça dépend des nombres de substitutions.
دونك هنايا عندنا ثلاثه ديال الانواع ديال لي زامين: امين تيرسيير، سكوندير اي بريمير. وكتشي هادو كيتسموا لي ديريفي د لامونياك، يعني كنحيدو لي زاش من لامونياك وكنسبستيوهم par des groupements hydrocarbonés. Voilà, tout simplement, dont certains hydrogènes ont été remplacés, donc qui m'a remplacé l'hydrogène par un groupement hydrocarboné. Donc, on a un exemple de l'amine, leur découverte est due au chimiste allemand Worms en 1849. Donc, les amines, ils sont à la base des dopamine. الدوبامين فوالا مؤخرا ولاو كيدويو عليه بزاف، هو الهرمون المسؤول على لاديكسيون ولا الادمان. دونك ملي كيكون شي واحد مثلا مدمن في السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، دونك ملي كيكليكيك شي واحد على جادور ولا ايتترا ولا شي كومونتير زوين تبارك الله عليك انت واعر انت واصل ايتترا، دونك هادشي كيدفعك انك تعاود تبوستي وتعاود تكتب وتعاود دير واحد الكونتوني اللي كيخليك تحصل على واحد الفيدباك زوين من عند الاودينس ديالك. دونك ديك الفرحه ولا ديك النشوه ولا ديك السعاده اللي كتحس بها وكتخليك ترجع شاك فوا للسوشيال ميديا تولي مدمن، السبب ديالها هو واحد النورو ترانسميتور اللي كيتسمى فوالا ناقل عصبي اللي هو الدوبامين، كيفرزو الدماغ كمكافاه لك على واحد الحاجه درتيها تو سامبلومون. هو الهرمون ايضا اللي كيتفرز ملي كناكلو شي حاجه بنينه، فوالا يا انسي دو سويت. هذا هو لو دوبامين. كاين عاوتاني الهرمون اللي ملي كتحس براسك ستريسي مخلوع باغي تلقي شي كلمه ولا باغي دير شي اكسبوزي وقدامك بزاف ديال الطلبه كتحس براسك كترعاد اتسيتيرا، هنا دماغك كيفرز واحد الهرمون كيسابيل لادرينالين. هاد لادرينالين هو اللي داروا الله فينا باش اننا نبداو نحسوا بالخوف، فهمتي، باش من اجل البقاء. اوكي، دونك هنا كتسمع شي صوت كتبدا ترعاد اتسيتيرا، لادرينالين بحال كيعطيك واحد الانذار باش يحميك من الانقراض او من الموت تو سامبلومون. هادو خلاص فوالا اون كاتيجوري. المهم لي بلوز انتريسون هما هاد الدوبامين مع الادرينالين. فوالا هادشي اللي كاين هنايا. وتسميه فيتامين بي 6، فيتامين راه كتسالى بامين، دونك هادشي علاش مهمين لي زامين اون شيمي اورغانيك. فوالا لا كلاسيفيكاسيون ديال لي زامين ديجا في ياك. فوالا لامونياك هو الاصل ديالهم، لوريجين ديالهم، من بعد كنلقاو بريمير الا كان لاصق فيه واحد، سكوندير الا كانوا لاصقين فيه جوج، تيرسيير الا كانوا لاصقين فيه ثلاثه تو سامبلومون. ابخي فوالا هو ان اكزومبل. لو تيبيتولامين، دونك شنو كنقصدو بالتيبيتول؟ هنا دي باز ديالنا نومونكلاتور. تيبي كنقصدو بها تيرسيو، تيرسيو كنختصروها في تي. بوتيل كنقصدو بها بوت، بوتان ça veut dire 1 2 3 4، donc c'est butane، c'est terbutylamine. وهنا لو ان ميثيلامين. علاش سميناها ان؟ لان عندنا ان سبستيتيون، دونك كناخدو هذه هي لاشين برينسيبال. لاشين برينسيبال كنسميوها ايثيل ولا ايثانامين، كاين اللي كيسميه ميثانامين، دونك ايثيل. وهنايا سي لو ان، دونك شنو كنقصدو بان ميثيل؟ يعني ان الميثيل جايني في لا بوزيسيون ان، بيسكو ما يمكنش نرقم الان، كنرقم غير لي كربون. ولو تريميثيلامين، دونك تري ça veut dire 3 ديال لي ميثيل لاصقين في ازوت، دونك سي لو تريميثيلامين. دونك chacun de ces catégories possède ses propres propriétés. Nomenclature, voilà un rappel. Amine primaire كيفاش كنسميوهم. Donc l'atome de carbone lié à l'azote porte le numéro 1. Si NH2 se trouve en bout de chaîne, sinon on lui attribue l'indice le plus bas. Voilà, comme exemple. هنا كيفاش سمينا هادي؟ عندنا لا شين برينسيبال هي هادي، دونك غادي نعطي لها فوالا 1 2 3. دونك عندي ثلاثه ديال لي كربون في لا شين برينسيبال، دونك سافا نو دوني بروبان. والامين جايني في لا بوزيسيون 1، دونك سي بروبان امين. هنايا دو ميم عاوتاني، دونك الى رقمت خاصني نعطي ال NH2 لانديس لو بلو با. دونك هنا عندي لو دغوا يا اما نرقم من اليمين ولا من اليسار، دونك نرقم بحيث انني نعطي اصغر رقم. دونك باش نعطي اصغر رقم خاصني نرقم من اليمين، دونك 1 2 3 4، دونك جايني في لا بوزيسيون 2،
Donc c'est le butane de amine. Donc 2 كتبرهن لي أن لا فونكسيون NH2 جاية في 2 أمين. دونك وأسهل وحدين في التسمية ديالهم هما لي زامين بريمير ولا لي زالكانامين. بار كونتر لي زامين سكوندير و تيرسيير عندهم واحد القاعدة في التسمية ديالهم اللي هي لو جروب لو بلو لونغ فورم لامين برينسيبال. دونك بحال مثلا هنا عندي واحد لاشين فيها هكا، دونك فيها شحال من كربون 1 2 3، وعندي واحد لاشين هنا مسكينه اللي فيها غير ان سول كربون. دونك انا على من غنعتمد في التسميه غنعتمد على لاشين برينسيبال هي هذه، وغادي نتعامل مع هاد سي اش 3 كسبستيتيون، يعني به غنبدا. دونك السبستيتيون فين لاصق لي فاش من كربون ما لاصقش في كربون لاصق في ان، دونك في النومنكلاتور كنسميها ان لاصق فيها ميثيل. ابخي كنتبع عليها لو نومبر ديال لي كربون 1 2 3 دونك سي بروبان. فوالا والامين فين جايني في لا بوزيسيون بيان سور ان امين. دو ميم ايسي دونك عندي ان ايثيل جوج ديال لي كربون دونك سا فا نو دوني ايثيل 2، وهنايا سي اش 3 سا فا نو دوني ميثيل. فوالا دونك ان ايثيل يعني واحد ايثيل لاصق في ان وميثيل لاصق في ان. دونك سبقنا الاو على الام لانها سابقه في لوردر الفابيتيك. عندي هنا 1 2 3 دونك 3 كربون دونك سي بروبان، والامين كما العاده لاصق ليا في لا بوزيسيون. فوالا لاصق ليا في لا بوزيسيون 1 دونك 1 امين. اي فوالا.